bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Am, aficionados de votre émission Manal Acting, garant de la liberté d'expression et protectrice de votre pensée. Bonjour à vous, salut Azzoul, salut Amira, Ouchrake. On pensait qu'on était en off, mais on était en direct, on s'excuse. Il a ce matou Hadara qui devait rester en off. Ouais, ça devait rester en off. On va dire qui est le responsable, on peut pas le dire, sinon ils auront des problèmes. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. C'est des choses qu'elles arrivent, qui m'écoulent le cher, cher. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ils sont tous revenus. Wallah Kamel, on passe du coup du slogan Yitnhaouga, Amira ne panique pas, Yitnhaouga à la constatation, Wallah Kamel. J'ai pour exemple l'image de monsieur Ramdan Mamara qui est de retour à la tête de la diplomatie algérienne. Ramdan Mamara, lequel essaie encore et encore de nous vendre l'idée du cinquième mandat alors que le Hirak battait son plein. Je me rappelle comme si c'était hier. J'allais dire plus royaliste que le roi ou les rois, mais je vais pas le dire. Oups, c'est bon, je viens de le faire. Plus royaliste que les Bouteflika eux-mêmes quand ils n'y croyaient plus. Donc voilà, il est de retour, ils sont de retour. On a un nouveau ministre de la jeunesse et des sports aussi. Après Monsieur Sidali Khaldi qui nous avait gentiment invité à quitter le pays si on ne pensait pas comme lui. Voici venir aujourd'hui au poste de ministre de la jeunesse et des sports Monsieur Abdelrazak Sebqaq qui est ex-directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Hamra. Je dis ça, je dis rien et on attaque le sujet d'aujourd'hui qui est celui du virus qui lui n'est pas de retour parce qu'il n'est jamais parti. On n'est pas bac dans les bacs parce qu'on n'est jamais parti. Donc voilà, on va parler un peu de cette recrudescence, même si ce mot on l'a beaucoup utilisé, du virus qui lui, qui n'est jamais parti. Mais depuis un moment, on est en train de constater une très très forte augmentation des cas, notamment Nahar al-Arba'a où il y a eu plus de 500, à peu près 580 cas. On a déjà ok, bonjour, on prend l'appel téléphonique. Monsieur Abdelrahman, médecin, bonjour monsieur et merci beaucoup d'être avec nous. Oui, bonjour, merci. Bonjour monsieur Abdelrahman. Bonjour. Alors, vous êtes médecin, ce qui est génial pour nous, pour l'émission, pour les auditeurs, mais aussi vous avez souffert du Covid-19. Donc, est-ce que c'est vrai déjà, pour commencer, d'avoir chopé le virus? Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous qui êtes médecin, peut-être que vous pouvez vivre les choses de façon plus scientifique, j'allais dire, de l'intérieur. Et comment on vit la maladie quand on sait plus que la moyenne de quoi il s'agit? Et quand on est préparé surtout. Oui. Sauf bébé, pour être honnête et franc avec vous. Oui. Également avec les personnes, les compatriotes qui nous entendent. Oui. Sauf, je ne suis pas médecin généraliste, je suis spécialiste. D'accord. En biologie. Oui. Et je travaille sur des deux côtés, en France et ici. Oui. Sauf, au départ, je n'y croyais pas trop. Oui. Jusqu'au moment où je suis passé, je l'ai chopé qui m'a rendu. Oui. Donc, c'est une infection qui est sévère quand même, très très sévère. Sauf en ce qui me concerne, tout s'est résumé les courbatures. D'accord. Des courbatures terribles. C'est comme un semi-remorque qui a gabalé. D'accord, je vois. Oui. Vous êtes abattu, H24, une faiblesse terrible. Oui. Donc, sans fièvre, sans rien, sans diarrhée, sans des difficultés respiratoires, mais je parle comme ça pour que les gens comprennent. Oui. Rien du tout, sauf ça. D'accord. Pour quelqu'un, en résumé, pour quelqu'un qui n'est pas très âgé, qui n'a pas de comorbidité, ça veut dire d'autres maladies à côté. Oui. Diabète, qui n'est pas dénutri, qui a une alimentation saine. D'accord, oui. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème parce que ça passe avec les moyens de base, avec paracétamol, oui. les vitamines, et
le truc classique, quoi. Oui, Zinc et vitamine D et vitamine C. d'accord, très bien. Ça passe, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est pour les gens qui ont d'autres problèmes, plus âgés et d'autres problèmes à côté. Pas les jeunes. Les jeunes, il ne faut même pas en parler, hein, les jeunes. Oui. Quand on chauffe des jeunes avec des masques ou des trucs, ça me fait rire. C'est du n'importe quoi. C'est peut-être pour protéger les autres, mais pas pour se protéger eux-mêmes. Attendez, monsieur, vous êtes contre le port du masque, c'est ça? Dans les lieux publics? Enfin, à l'extérieur. Le port du masque à l'extérieur, D'accord. pour des personnes très jeunes. Oui, D'accord. Ceci dit, ça a été prouvé par les Chinois eux-mêmes, hein, qui ont fait une étude sur 10 millions de personnes. Jamais une étude scientifique n'a été faite avec autant d'individus. Hein. oui. Jamais. Population vraiment représentative, du coup. Avec ça. Oui. Conclusion à la fin, c'est que les personnes qui n'ont pas de symptômes, c'est-à-dire qui ne sont pas dyspnéiques, qui ne toussent pas, Oui. ne transmettent pas le virus. S'ils ne toussent pas, logiquement, ils ne peuvent pas vraiment te Oui, le parce que transmettre, le virus le ne se virus. transmet pas. Oui. Qui sont symptomatiques, ne serait-ce que la difficulté respiratoire, la dyspnée, la fièvre, le dash, c'est eux qui transmettent le virus. Les Oui. autres ne le transmettent pas. D'accord. La dyspnée, c'est l'état de fatigue extrême. On dit d'une personne qu'elle est Non, dyspnique. la difficulté respiratoire, c'est ça. D'accord, ok. Après un effort physique, ou pas? Même pas. D'accord. Parce qu'on parle de dyspnée en général, يعني كي تطلع دروج ولا تموت بالعيا يقول لك vous êtes dyspnique. Pas du tout. D'accord, ok. Ben, c'est une idée reçue alors. La difficulté respiratoire, en termes scientifiques, c'est la dyspnée. D'accord, très bien. Très bien. Sinon, la faiblesse, c'est l'asthénie. La faiblesse générale extrême, D'accord. c'est l'asthénie. D'accord, ok, très bien. Bref, résumé, si je veux aller plus loin, ce virus-là, c'est un virus fabriqué. Il faut que vous le sachiez. Hein. Complotiste. Moi j'en suis persuadé. Mais bon, après, c'est pas le cas de tout le monde. Comme le virus de la grippe ou c'est un virus fabriqué par une bande de mafia, des mafiosos. D'accord? Oui. Et quel est l'objectif de cette bande, comme vous dites? Pardon? Quel est l'objectif derrière Je ce vais vous virus? expliquer l'objectif. Allez-y, on vous écoute. Donc, il a été fabriqué par, jusqu'à preuve du contraire, une équipe de Français et de Chinois. Au fameux laboratoire P4 de Avec ça. Wuhan. Vous êtes au courant. Oui. Pourquoi bon, il y a des preuves hein, qui a été fabriqué. Mhm. Pourquoi? Je vais revenir à votre question. Il y a deux raisons. L'oula, parce qu'il y a des hommes hyper puissants financièrement derrière, qui travaillent avec les big pharma, les grosses boîtes pharmaceutiques, Oui. pour enlever. Donc il y a deux raisons qui vont ensemble. Hein. Mhm. D'accord. L'oula, c'est pour éliminer le maximum de personnes De la surface du globe. qui sont un poids pour les sociétés occidentales, Oui. les personnes âgées. Parce qu'à la belle ces personnes-là, ils ont des retraites, et parfois des retraites très importantes, Oui, on dit des personnes qui ne sont pas économiquement rentables. Allah ya'tik saha, Voilà. et qu'ils ont accès aux soins gratuits, Oui, parce qu'ils ont cotisé toute leur vie. oui. Donc, ils comptent énormément pour ces sociétés-là, parce que c'est un budget faramineux Oui. pour eux. Et bizarrement, ce sont les retraités. Et qui a le plus souffert de cette pandémie, c'est les retraités, les personnes âgées. Bizarrement. Oui, mais ces retraités, ils ont bien cotisé avant de bénéficier des soins gratuits et de toutes les aides. Pardon? Ces retraités-là ont bien cotisé durant leur vie avant de bénéficier de ces aides et des soins gratuits. Tout à fait. Oui, mais même s'ils ont cotisé, ça handicape سيولة الاقتصاد. Ouais. Puisque chez eux, l'économie, c'est ça le plus important. C'est plus que la vie humaine, c'est plus que tout.
c'est l'économie, d'accord? Oui. Donc, eux-mêmes, ils ne raisonnent pas comme ça. Quand ils deviennent un fardeau pour la société, ils les éliminent. D'accord? C'est quelle la deuxième raison, docteur? Deuxième raison, donc, et en même temps, Oui. Oui. rien que pour eux, hein, rien que pour leur société. Et en même temps, les pestiférés des pays africains, des pays pauvres, éliminer le maximum. D'accord? Oui. C'est pas rien que pour eux. D'accord? Deuxième chose, deuxième point, c'est c'est pour parce qu'ils ont déjà planifié qu'il va y avoir donc tel virus qui va faire des ravages. On va tout faire pour avoir un vaccin ou un traitement comprimé ou vaccin. Oui. À ce moment-là, on va le vendre au monde entier. Et ils seront donc de plus en plus puissants. Sur cette question, j'ai parlé à monsieur Nabil Mellah, اللي دوكا يعني en prison. الله يطلق سراحه ان شاء الله, parce qu'il est voilà spécialiste un peu dans la question. قال لي c'est pas vraiment قلت له حكيت له justement على la raison des big pharma ou de la vente justement du vaccin. قال لي الفاكسين شحال يحيدير؟ قال لي يحيدير $100. قال لي $100 قال لي يعني شغل $100 في 7 milliards de personnes, ça intéresse pas plus que ça les big pharma. Ils trouvent pas ça يعني assez important pour يعني organiser tout un. C'est pas rentable. Ils se trompent. Voilà, c'est pas rentable pour eux. Allez, c'est rien pour eux. Donc yani ça a débunké un petit peu le. Non, ils se trompent, ce concept, D'accord. pour plusieurs raisons. L'oula, Oui, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul vaccin pour la personne. oui, c'est vrai, c'est plusieurs rappels, c'est vrai, oui, Avec ça. c'est vrai. Deuxième des choses, il se passe quelques mois, au maximum une année. D'ailleurs, on vit cette situation, c'est même pas quelques mois. Oui, On dit qu'il y a des variants. Le vaccin l'eau, il ne marche plus. c'est vrai. Il faut se vacciner pour le variant. Non, ils sont rusés, ils sont très très rusés, ces personnes. Hmm. Il y a des variants, donc il faut se vacciner. Et vous savez que maintenant, il y a des gens qui ont été vaccinés et qui sont malades. Est-ce que vous le savez? On le sait, oui, bien sûr. Avec ça. Donc à quoi ça sert de se faire vacciner, puisque il y a une seule raison, ça je l'admets, même il m'a trop Oui, au maximum, le bienfait, c'est-à-dire que l'accès que tu vas avoir, il sera moins grave que celui de passé. D'accord? oui, Celui que tu as eu. oui, C'est-à-dire Oui, le virus sera moins nocif Oui. pour la personne, une forme moins grave, moins grave. moins sévère, on va dire. Avec ça. Donc, le seul truc, mais, il y a un mais et un point d'interrogation. oui. Les effets secondaires à long terme de ce vaccin, qui c'est qui le connaît sur Terre? Quel est le scientifique qui peut s'avancer et dire qu'il n'y aura rien du tout? Personne. Avec ça. Si on suit le procédé et le cheminement scientifique, il n'y a personne, vu qu'il nous faut au moins On ne peut 8 ans. dire. Oui, Je te cite un exemple, oui, Luc Montagnier, le co-découvert du virus du sida. oui. Il a dit que personne au monde, à des prix Nobel, hein, Non. ne peut s'avancer et dire qu'est-ce qui va se passer après, D'accord. pour les gens qui se sont vaccinés. D'ailleurs, je ne dis qu'un point. S'il n'était pas prix Nobel, il dit en prison, Oui, le Gouer. oui. Parce que c'est lui qui a donné l'alerte que le virus n'était pas naturel. Oui, ça serait l'équivalent à إحباط معنويات الجيش تاعهم. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك. هذيك على بالي راك فوق. أنا نتحي لك في هذه. Merci docteur, merci beaucoup. شوف Oui. هي. نعم. كيفاش تكسبليكي أنت un Covid-19 شوف le Covid c'est un genre une famille de virus. Oui, Ils ont un matériel génétique logiquement qui est identique. oui, عند هذا le Covid-19 كي تروح تجيب لي كوفيد اللي جازو c'est-à-dire les coronavirus oui, les coronavirus, oui. entre une chaîne polypeptidique et une chaîne polypeptidique
les protéines S, Oui. il y a un truc nouveau qui est passé entre deux chaînes. Qui c'est qui l'a fait? Deuxième des choses, comment tu expliques qu'il y a des fragments de virus de sida qui sont dans le Covid-19? Oui, j'ai déjà rencontré cette hypothèse, oui. Cette présentation. il y a grosso modo le virus donc on a تفاهمنا Oui. اللي fabriqué par Par l'être humain et non pas par la nature. voilà, Oui. des voyous. C'est parce que c'est pas des scientifiques, c'est des Oui. voyous, juste Oui. la preuve du contraire. Donc voilà. Merci beaucoup, docteur. Je crois qu'on a l'extrait d'aujourd'hui. Hein. Je pense Merci que beaucoup, ça sera docteur ça, David. notre extrait, parce qu'il est plein et riche d'informations. Merci beaucoup pour votre temps, docteur, et Atek Saha. Je vous remercie pour votre travail. Merci beaucoup. Merci, Atek Saha. J'espère Allah يخليكم. Allahumma amin. Vous aussi, monsieur Atek Saha. À très vite, Inch'Allah. On espère vous recroiser, Inch'Allah, très très bientôt. On va marquer une petite pause musicale et on revient tout de Avec suite un après. grand plaisir. Ma salama. Au revoir. Au revoir. Petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après sur le plateau de Radio Aman Saktin avec Amira Boujma. On est de retour sur le plateau de Radio M en votre compagnie sur le live Facebook qui se déroule en ce moment même sur la page Facebook Radio M et avec Amira Boujma sur le plateau. Si le Covid-19 est certes un sujet redondant dans l'actualité et pour cause, il tient sa redondance de sa virulence qui ne ralentit pas. Après plusieurs mois de décroissance, l'épidémie gagne à nouveau du terrain dans notre pays. Le retournement de la tendance se confirme avec une forte hausse de l'incidence depuis quelques jours, si ce n'est quelques semaines. La tendance qui s'accélère justement un peu plus chaque jour. Depuis une semaine, le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse. Le pays a enregistré ce mardi 7 juillet une importance des cas de contamination au coronavirus selon le dernier bilan rendu public du comité scientifique chargé du suivi et de l'évolution de l'épidémie. Avant-hier, l'Algérie a donc enregistré 585 nouveaux cas de contamination contre les 481 recensés durant la journée d'avant et celle de Dans mardi. 24 heures. Voilà, précise un communiqué publié sur la page Facebook du ministère de la Santé. Pour les guérisons, le bilan hier a fait état de 409 nouveaux cas rétablis de la maladie contre 353 cas annoncés au bilan de la veille. Quant aux victimes de l'épidémie, le nouveau bilan a affiché 11 décès contre 10 avant-hier. ربي يرحمهم كامل. معنا مكالمة هاتفية أخرى. Allô? Bonjour, Axel Axel Mebjaya. Mebjaya. Oui, bonjour. Salut Axel. Ça va? Comment ça va? Wallah, alhamdoulilah. Très joli prénom. Merci, Sahed. Ah, يسلمك. Ah. Alors, comment ça va, fait Béjaïa? Ça va, اليوم ça va, alhamdoulilah. Il fait beau, il y a la mer. Ah, là, il y a la mer, il y a tout ce que vous voulez. La deuxième fois. Et niveau coronavirus et état de santé de la wilaya. أنا ce n'est pas ماشي زعما une intervention à 100%. Oui, حي تبارك j'aimerais bien qu'on mélange pas les choses. Parce oui, que je crois lorsqu'il s'agit d'une épidémie comme la Covid-19, je crois que on doit savoir comment faire la part des choses. On doit pas donner à cette épidémie un caractère politique. Parce que علاش كاين ناس هذا اللي vient de vous appeler, c'est un docteur, je le connais pas. كنت تحكيو معاه, apparemment c'est un docteur. oui, c'est un docteur, oui, عادي spécialiste en radiologie. Bon, أنا دوكا je suis pas en train de critiquer, je n'ai rien contre sa personne. أنا حاب برك نعلق على On parle pas des personnes ici, on échange des idées et c'est tout. فوالا هذه وكل واحد عنده حر تكون عنده l'idée اللي يحب. Tout à fait. parce que il y a كاين ناس la vie تاعهم est en danger donc ما نقدروش on doit pas je crois que ce qui est plus important que de donner un caractère politique à cette épidémie, c'est de savoir comment c'est-à-dire trouver des solutions je sais pas se concentrer sur la sensibilisation des gens Oui, en premier lieu ou تاني mais ça nous empêche pas, اسمح لي Axel, de nous questionner sur l'origine des choses. On peut faire ça en même temps, là.
Moi, je suis très très friand de cette idée d'aller chercher à la. Je suis journaliste, la preuve, d'aller chercher à la source et l'information. Donc remonter un peu l'information et le cours des choses pour savoir l'origine des choses aussi. صح صح بصح on peut pas lui donner une valeur يعني كبيره شغل باش يولي السوجي تاعنا نحوسوا على la source du problème ولا la source de l'épidémie. D'accord. Je trouve pas l'important, je vois pas l'importance. وراهي الفايده كي نحوسوا حنا c'est l'Amérique qui a créé ce virus ou là c'est la Chine qui l'a créé. Bah, moi, j'ai envie de savoir parce que si c'est le cas, c'est très grave. Yani, et on vit dans un monde pour le moins bizarre, quoi. On vit dans un monde يعني لو كان تشوف الامريك هذا c'est vrai il y a des raisons politiques derrière. الامريك هذه ماشي غير لا كوفيد 19 اللي دارت ولا كما يقولوا في الوقت اللي فات. Oui. كاين حوايج عندهم يا دي ريزون بوليتيك ديغيير يا دي ريزون ايكونوميك على كل حال. Oui. حنا ce qui nous intéresse beaucoup plus c'est notre vie. J'étais vraiment étonné d'avoir entendu un docteur Oui. يقول لكم نضحك كي نشوف دي جون يديروا دي ماسك. صح peut-être les symptômes du virus sur ces Non, قال لك des masques برا ما قالكش des masques tout court قال لك des masques برا. داخل peu importe انا je suis pas médecin بصح يبان لي peu importe parce que هذا le jeune هذا peut-être les symptômes vont pas être ce jeune homme ou bien المرأة هذه إذا كانت في شغل عندها الصحة ولا les symptômes هادو شغل va pas être gravement affecté par les symptômes du virus صح ولا لا. C'est ce qu'on a dit. قلت له أنا يعني ils peuvent être porteurs et sans les symptômes et donner le virus. قال لك si on n'a pas les symptômes ما نسعلوش on peut pas يعني donner le virus. Voilà, donc il s'agit d'arguments. Donc si la personne هذه elle peut transmettre le virus للباباه ولا لواحد مريض في لا فامي ديالو ولا. Oui. وأنا Après je sais pas Olara, je sais plus quoi penser. أنا شخصيا je sais plus quoi penser. J'aimerais bien يعني on doit je crois qu'on doit essayer de sensibiliser, rester dans la sensibilisation d'une épidémie ou là quand il s'agit d'une maladie contagieuse ou là la politique هذه تقعد on peut pas ما نقدروش يكون عندنا شغل une vérité absolue ولا يكون عندنا une information correcte à 100%. Oui. حد واش يقول ولا donc ça reste je sais pas ça des prédictions des attitudes des impressions des analyses personnelles donc كل واحد واش يقول لك. Oui. صح ولا لا. C'est vrai. الأهم شيء نركزوا على الآخر على En plus, ça coûte rien et mathématiquement, c'est plus sûr yani, de se protéger que de ne pas se protéger. Yani, mettre un masque, dans le cas où tu peux yani, véhiculer le virus, mettre un masque, voilà, ça va nous prévenir de ça. Et voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Exactement. اسمحوا لي شويه على الدرجه تاعي. اسمعها كسيل عندك ضربة تهضر بكاع اللغات اللي تحب. Même chinois, là, حبيت عندنا واحد اللي هي traducteur يدير لك traduction. Ça c'est pas vrai par contre. Traduction real life. Ça c'est pas ما vrai. عندناش انا تكنيسيان حاصلين فيه. اوكي أميرة ما نسمعوهاش ما يستهدر خلاص. أميرة دوكا جات وجا كشي يقولوا لا بارتي تاعها تحب تسمعها قعد. أني تاكل عليه اليوم سافا il a repris يعاونني شوية هضرت بزاف في les épisodes passés. ماشي مع حابين نسمعوها وحابين نسمعوك انت ثاني. الله يسلمك هاو تسمعها أميرة بإذن الله. هاي كاين justement parlons de Amira, Amira a fait un comment on appelle ça? Je l'ai pas fait, j'ai joué. Elle a participé. J'ai participé. Anna pour moi tu as fait l'autre ما شفتهمش كاع. Elle a participé à justement une campagne de sensibilisation via c'est quoi? Parle-nous-en Amira. C'est autour de la vaccination. Voilà, c'est une publicité qu'on peut retrouver un peu partout. Merci beaucoup Axel, يعطيك صحة. Merci mon ami. سلمنا على بجاية الأخيار. سلمك صحة. مع السلامة. 0770 776 698 je crois qu'on est arrivé ou la mazal je sais pas le technicien va me le dire. Amine d'ici là on va marquer une petite pause musicale نعاودوا نولوا لكم tout de suite après. عودة مجددا لي ما راناش ساكتين اتصلوا بنا على 077
اللي راكم تشوفوا تحت الشاشه 77 66 98 قولوا لنا كيفاش اسكو راكم مقلقين على ارتفاع الحالات خاصه في الاونه الاخيره، اسكو راكم مع او ضد التلقيح الى ارتفاع الحالات في الاونه الاخيره ربما راح يخليكم تروحوا تتلقحوا ولا لا، وشنو هي توقعاتكم حول الاشهر القادمه. انيس حمد شلوش رايك؟ Raï, c'est que le nombre de doses de vaccins acquis jusqu'à présent en Algérie a atteint, d'après voilà, le gouvernement et le ministère de la Santé, 2 500 000 unités dans le cadre des efforts visant à lutter contre la propagation du Covid-19. C'est ce qu'a indiqué dimanche le porte-parole officiel du comité de suivi de l'évolution de la pandémie, Dr Jamal Fourar. Alors que les cartes, la carte à l'ONU, la vaccination dans le monde entier, montre une Algérie désertée des vaccins. Je ne sais pas si on peut la voir, Amine. Et je rappelle que les autorités annoncent la réception de quelques 4 millions de doses de vaccins entre le 11 et le 18 juillet du mois en cours. Supervisant une large campagne de vaccination à la place Kétani Tabab Louad, M. Fourar a précisé que le nombre de vaccins acquis par l'Algérie jusqu'à présent avoisine 2 500 000 doses et de type Sinovac et AstraZeneca, annonçant l'acquisition. Voilà, on peut voir l'Algérie qui est désertée en bleu foncé plus clair jusqu'à l'Algérie, transparent. Le code de couleur indique jusqu'à quel point le pays a été vacciné. On peut voir que l'Algérie est complètement translucide. Et le pourcentage de la population vaccinée dans chaque voilà. pays. Ouais. Et nous sommes dans le translucide pur et dur. Donc les vaccins offerts par le ministère sont tous... oui, voilà. Le gouvernement vise à avoir courant juin 5 millions de doses supplémentaires. Voilà, c'est un peu... quand on sait que depuis combien de mois on a jusqu'à maintenant 2 500 000 doses. Là, genre en quelques jours, avoir 5 millions de doses, ça me paraît un peu compliqué. عبد الغني من خنشلة، مرحبا بك أستاذ عبد الغني من خنشلة وناس خنشلة الأخيار. أهلا عبد الغني. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الأخ الكريم؟ وش راكم؟ صباح. والله الحمد لله في نعمة، وأنتم؟ الحمد لله. وش راهي خنشلة عبد الغني؟ ما هي الأحوال؟ ما زال شوية النار محاصرة شوية جهة بوحمامة والآخر تعاني. وكانت الشتاء يا أخي، كانت أطفأت شوية النيران ولا نقصت شوية من الحد تاع النيران، ولكن عودت عودت النيران، راحت. رجعت شويه خاصه الجهه تاع بوحمامه شويه مضروره من البارح. هل كاين اعانات من طرف الدوله؟ ما كان والو، ما عندناش دوله، ما كاش. باسكو حنا واش رانا نسمعوا بليك فوالا فوزات ابوندوني، انتم كيفاش يقولوا، خاصه انه كاين عائلات تشردت بسبب الحرائق اللي لحقت للبيت نتاعها ولا ربما الاراضي تاعها والحيوانات تاعها. كاين عائلات تشردت لحد الان ما عندكش معلومات عبد الغني عن لا بريزون شارج تاع هاد العائلات او الضحايا؟ معلومات عليها ما كانش، مي سمعت باللي كاين ناس شويه خلاو بلادهم سوا ديزون باسكو عايشين في بلاصه تاع جبل ووصلت لهم النار الور كيتاو لي ليو. الغابات محروقه والعائلات مهجوره. كاين ناس فوالا خاصه لحقتهم السخانه والدخان، الماء من النار ما لحقتهمش، مي لو ريسك كاين الور. ريسك تاع الاختناق، تقدر تموت. دركا ثاني لو ريسك ماجور. ثاني بوحمامه راهي اكبر اول بروديكتور تاع التفاح في الجزائر. راهي لو تيار يخرج من سهل من لاغو اليوم راهو في خطر. نعم، انتاج الوطن في التفاح راهو في خطر. وهذا الدوله تاعهم والحكومه ولا واش نسميوها راهي غير تتفرج ونديري راك في بلاد اخرى. سبحان الله. راهم لاتين يحتفلوا بالاستقلال. الاستقلال اللي عنده لا حول ولا قوة. شكرا جزيلا الاستاذ عبد الغني، وربي ان شاء الله يفرج عليكم ويعاونكم. نقدرش نهضروا على كورونا. تفضل عبد الغني. تفضل عبد الغني. عندي بزاف حوايج نهضر عليهم. تفضل استاذ عبد الغني. نبداو الساعه الكورونا هذه. انا اللي عايش في وسط الناس، انا هذا الكورونا ما شفتهاش، ما نيكزيست با. صح. كي تقول ما شفتهاش، ما شفتهاش في خنشله ولا ما تامنش بها ولا ما في انترنت؟ نو، في العالم كامل. اول صح. حاجه انت كش ما تعرف ناس هكا ديريكت شافوا الكورونا ولا واحد مريض ما على بالكم باللي جيت كا توجور لا
في العالم كامل ما كانش واحد بالميكروسكوب وراو لك لو كورونا قال لك هذا هو لو فيروس، ما كانش، يكذبوا. العالم راهو في يد مافيا كبيره راهي تتلاعب بالعالم. هاد لي ديسيزيون اللي تسمعوا فيهم وهذا فاريون جديد وكل نهار فاريون جديد كامل يجوا من منظمه الصحه العالميه. صحيح. منظمه الصحه العالميه راهو يدعم فيها بيل جيتس، وبيل جيتس راهو مجرد كوبيه في يد المافيا اللي مالكه المال في العالم. وبيل جيتس يعني معروف فوالا بلا ما نهضروا، كاين اللي يحبوا يعرفوا. ايه فوالا، بيل جيتس تاع مايكروسوفت اللي عنده لي مليار دولار. تخيل انت، هو اللي يمول في يمول في منظمه الصحه العالميه وعنده عوام درك، عنده على الاقل 20 سنه، وهو اللي يدير في لي فاكسين يرهج في البشريه. لا يعني انت كي نتحدث على بيل جيتس ماشي من كوتي ميكروسوفت، من كوتي شويه تيوري دو كومبلو، يعني وين كان كومبلوتيست. ايماجين توا واحد كيما بيل جيتس يجي يدفع في لي مليار بور منظمه الصحه العالميه. علاه؟ يعني كاين بزاف حكايات دايرين بيل جيتس ومام الزوجه تاعو. دي رياليتي فيريفيي فوالا بيان سور فيريفي سي كلار. فيريفي. الحاجه الاولى ما كان حتى واحد خرج لنا لو فيروس وورانا لو فيروس. ما كانش فيروس هذا تقدر تشوف الميكروسكوب واحد ما شافه. نعطيك برك ان اكزومبل سامبل. البريزيدون تاع تنزانيا العام اللي فات ما عندهاش بزاف، خرج الى فين ديكلاراسيون تقدر تشوفها في الانترنت وتشوفها. اوكي. خرج قال لك بعثنا هزينا ديزيشونتيون من حيوان، من خضره، من قرعه تاع كازوز، وبعثناهم يديروا بهم ان بي سي ار تيست. وكل واحده سموها اسم، واحده عمار، واحده جو سي با، واحده محمد، جو سي با، اسامي تاع ناس. على بالك باللي رجعوا لهم ايماجين توا تيست من قرعه تاع كازوز لقاها بوزيتيف. ايماجين. وكاين ثاني الحكايه تاع هذيك سيتي يعني دي ميدسان كي افي في كانوا داروا يعني دي مارش مسيرات انتقاديه، وكانوا يقولوا ينددوا باللي وهذا انا شفتها بعيني السمانه اللي فات في لندن. لا ماشي السمانه اللي فات، كان هذه عندها كالكو موا 8 موا، يعني طب يهضروا يقول لك باللي يجيبوا لنا مام اطفال مكسر يعني صبعه يديروا له كوفيد، يديروا له كوفيد. هذه يعني هذه شفتها بعيني ويعني شائعه هذه، يعني من بين الاشياء اللي تخليك تطرح لنفسك اسئله. لو بي سي ار اللي خدم لو بي سي ار تيست قال لهم باللي هذا لو بي سي ار il ne détecte pas les virus. هذا لو فونداتور. وكي تهضر على لو كومبلو راهو سي مونديال. ايماجين توا سيرتو في لي بي ديفلوبي يجيك، ومام هنا في الجزائر الناس راهي تموت من بزاف حوايج، من الفقر، من بزاف الحوايج. بصح ايماجين توا في الجزائر يجيو للسبيطار باشا ولا اي واحد يعطيوهم دي بونوس جو سي با مليون زوج باش ديكلاريو اللي كطع على الكوفيد. يولي الدكتور هذاك اللي عايش في الفقر والهم ويخدم في مصطفى باشا يزيد ما يهموش اللي يموت اي حاجه مركيه كوفيد وطلع على طلعوا اسمه باسكو راهو في الفقر. صحيح. وفي الامريكان دي مليي دو دولار. ايماجين ان كا تاع كوفيد وحده ب 3000 4000 دولار. يعني مام لي زوبيتو ولاو يشجعوا باش لتسجيل حالات الكوفيد ميم سي ماشي كوفيد. راهم يكذبوا. وعلاه هذا امر عجيب. هذا المافيا اللي حاكمه لو موند. علاه دايرين هذا الشيء؟ باسكو لو موند راه ماشي كيما نشوفوا فيه، ماشي لو موند هكا نشوفوا فيها بارك هذه بلاد هذه الامريكان. نو العالم راه في يد مافيا واحده، كالكوزان عباد على ممكن تحسبهم في يدك، هما اللي حاكمين المال تاع العالم، وهما دايرين الدولار وحاكمين الماء وحاكمين الصناعه وحاكمين كلش. دركا إلزون ديسيدي يدخلونا في فاشيزم مودرن، حابين يتحكموا ينحيوا لنا الحريه تاعنا. باسكو انت كي تجيني دركا في دوار وتقول لي لازم تلبس لو ماسك راك ديت لي حريتي. هذا لو ماسك بعد في روحه سان دونجي بور لا سونتي. انك تجي تخنق واحد ايماجين تو نحط لك فمي واسمو يدي فوق فمك ونحبس لك لا ريسبيراسيون تاعك سوايع وسوايع راح نقص لك المناعه تاعك ونرجع. انا سمعت مم واحد يعني شويه فيلسوف يهضر على خلفيات دينيه وكيفاش هذه الخلفيات تنتقد مم على العقيده تاعنا. بون هذا سي ان سوجي واحد اخر. لو بور دو ماسك اون لوي ميم مافيا. نو هذا المافيا اللي حاكمه العالم ما عندهم حتى دين. هذا المافيا اللي حاكمه العالم حابه تستعبد البشريه، وماشي شرط لي زالجيريان ولا العالم كامل. والرهج اللي حابين يديروه دركا يزون ديسيدي يرهجونا بهذا لو فيروس. لو فيروس هذا مش سي كوا خادمينه اصلا بلا مراني، يعني هو اصلا ماده واسمه كيما نقولوا حمض نووي. اول مره تصرى. وهذا لي فيروس استرازينيكا جو سي با كامل بلا مراني سي لا ميم، خارجين من لا ميم سورس. لو بيت تاعها خاصه تضعف البشريه وترهج البشريه وتبدل لا ناتير يمان بعد. الور انتم ديجا ننصحكم
حذاري ترجعوا واحد هذا الفيروس ان اكزيست با، راهم يكذبوا علينا. رانا عايشين في وسط الناس، واحد ما شاف لا فيروس لا والو، انا عايش وانا في وسط الناس. كاين عبد الغني، انت من حقك تمد اراء، لكن ما نقدروش نجزموا انه ما كاش كورونا وانه ما كاش ناس، ما كاش حالات اصابات، لانه رانا نشوفوا الاصابات في الحياه اليوميه. عبد الغني انا انت شفتي دي اصابات؟ طبعا انت شخصيا شفت اصابات طبعا. تعرفتي درتي عليهم لو تاست انتيا؟ ماشي ما رانيش هنا باش الحق عنده ما الحق. رانيش هنا باش نقول اسكو درت عليهم تيست ولا، لكن واش حبيت نقول انه من شكون حقك يضمن؟ تمد، أو يقول لك شكون يضمن؟ من حقه يمد رايه، لكن ما تجزمش انه ما كاش اصابات. يعني بالك انت في المنطقه تاعك ما شفتش اصابات. لا هو المرض اكزيست يا عبد الغني. تكون صح. اسكو دوك مصطنع ام لا؟ هذه السؤال اللي يطرح نفسه. ربما. Même si ça a été prouvé que les acides nucléiques du virus ont été manipulés humainement. اسمع انا ها ما كاش، خلاص ما كاش، كذبه. هذه ثاني كذبه. سيدي داكور. نعطيك ان اكزومبل، خلينا نعطيك ان اكزومبل. تفضل. بريفمون برك عبد الغني. في عجاله. اكبر كذبه في ليستوار اللي بدات كذبه. نعطيك ان اكزومبل سامبل. تفضل. خرجوا علينا لي روس ولي زاميريكان في لي زاني 60، قال لك مشينا فوق القمر. ايماجين توا مع التكنولوجيا بعد 70 سنه درك ما عاودوش نرجعوا. هذه نقدر نكسبليكيك علاش ما قدرش يرجع. نو تقبل درك انك كاين صح، هذو مشاو فوق القمر يكذبوا. دوك هذا سؤال واحد اخر ونحب بحث فيه بزاف، وعلم الفلك علم نحبه بزاف، نقدروا نتناقشوا فيه يعني مطولا، بصح ماشي السوجي تاعنا تاع اليوم. ماشي تاع اليوم، باش ما نخرجوش على السوجي تاع اليوم. مي درك هما ما كانوش سؤالك شو كانوا يمشوا فوق لا لون ولا لا. دونك ils ont préparé des films فيلماو هكا في دي ستوديو اي تو كذبه باش يكذبوا، باسكو كانت الحرب البارده يعني، واللي يلحق الاول للفضاء هو اللي عنده، هو اللي الاول. اليوم وكان الضغط تاع الروس ثاني اللي طلعوا اول من راح للفضاء في 67. دونك فوالا الامريكان كانت لازم دير حاجه بروباغندا. يعني قلت لك درك لا تكنولوجي. طلعوا القمر عبد الغني، ونقدر نبروفيكو علاش في مره اخرى ان شاء الله. روح تفضل. اليوم 2020 ما قدروش يرجعوا يديروا دوره. لازم بيدجي كبير، لازم لي بيدجي كبار، ولي بيدجي هادو لي زون با. هادوك لي بيدجي لي ميم بيدجي لي دي مليار ايتي جوستيفي بار لا غير فرواد، الحرب البارده اللي كانت جوستيفيهم. التكنولوجي مازالت ما وصلتش، توصلهم للقمر ويجيو يكذبوا برك. المهم حاجه اخرى برك نهضروا برك على كملوا برك في السوجي تاع السوجي تاع الكورونا برك دي كاستيون ابوزي. وي انه اذا عندكم طباء وتقدروا تهضروا معاهم، ماذا بينا دي سبيسياليست. وي سقسيوهم برك انتم ما دام عندكم لي مويا وعندكم لي ميكروسكوب، وريونا برك اي فوتو تاع الفيروس هذا، باسكو راهي حاجه ميكروسكوبيك تقدر تشوفها، واحد ما شافها. هذيك لا فوتو ولا البالون اللي تشوفها هذيك في التلفزيون راهي كريي بالميكرو، راهي ماهيش ريال. تخاف دير الميكروسكوب يخرج لك الفيروس يقول لك هم يكذبوا عليكم. كذبه الرهج. لو فري فيروس هو لو فاكسين هذا اللي رهجوا به البشريه. شكرا جزيلا عبد الغني على الدردشه الطريفه. مع السلامه. مراد بالعيفاوي قلنا de nos jours la pandémie est gérée par les politiciens. La pandémie, j'ai pas dit pandémie. J'ai dit la pandémie. franchement انا في مرساي. ما تعكيش عليا. مازلنا دائما على ما راناش ساكتين. اتصلوا بنا، كل الاراء مرحب بها. تقدروا تكونوا ضد كما تقدروا تكونوا مع حمله التلقيح، تقدروا تكونوا تامنوا يعني بعدد حالات كوفيد 19 اللي راهي ترتفع اما في الجزائر ولا في العالم ولا لا. اتصلوا بنا، هذا اللي في ما راناش ساكتين على هذا الفضاء المفتوح لكل الاراء. 077 77 66 98. تفضل انيس حمزه. اختلافاتنا هي التي هي قوتنا. هذا ما كان. Ce sujet de santé publique ne relève pas de la croyance et de l'intuition, mais de l'expertise médicale. Shakib a dit ce virus élimine les sujets qui couvrent des maladies non encore diagnostiquées et pas diagnostiquées peut-être. Retard génétique, c'est un virus intelligent, c'est plus une arme qui décrypte l'écriture génétique du sujet qu'autre chose. كملوا اكتبوا لنا كومنتير. قعدوا لنا 10 دقائق قبل نهايه عدد اليوم. معنا اتصال من الجلفه هذه المره. الو اهلا يوسف، مرحبا بك. مساء النور، الله يسلمك. مرحبا بك في مرة السكتة. مساء الانوار. وش راهي الجلفة يوسف؟ لاباس الحمد لله، شويه سخانه. درجة الحرارة ارتفاع كبير في الجلفة في هذه الأثناء. كبيرة. لكن الشيء اللي مليح في الجلفة انه لو كليما يساك، دونك ما عندكمش الرطوبة. مزيان. واللحم الغلمي بنين. والكباش بنان. وشنو حمزة؟ واللحم الغلمي بنين.
ان شاء الله بالك نجوزو ندوك بيشه قبل العيد. انتم اصحاب الشمال واصحاب الجي وبارتو 47 ولايه. نستناو غير العيد نجيو للجلفه بوسعاده. لا انا رحت لها بلا عيد، انا رحت للجلفه بلا قبل العيد. ما رحت للجلفه بلا نموت على الجلفه، نحبوا الجلفه هنا. وي حنا ثاني نبغوك خويا، انتم تشتو تدخلوا باللي الجلفه كاع يصير نغنمي لا بالعكس، والله والو بالعكس لا يوسف، لا بالعكس. انا جيت للجلفه باش يعني ريحت فيها. الغنم الجلفه فيها كلش، فيها ناس اللي دير كوميرس اللي دير سي فري ولا غير جينا فاكونس للجلفه ريحنا فيها تالمون نحبوها. ربي يخليك خويا. يسلمك خويا. لاباس صافا والله غير يوسف. الحمد لله. يوسف قل لي قبل ما ندخلوا في موضوع اليوم، ربما سؤال يهم بزاف ناس، كيفاش اسعار الكباش هاد السنه يوسف؟ ربما عندك معلومات بما انك من الجلفه. ما عندي عليها حتى انفورماسيون. انا راني رحت السوق تاع الكباش. تري بيان خلاص داكور يوسف. يكون كرا يوسف. نروح نولوا الموضوع اليوم يوسف. كيفاش ما هو رايك الكباش اللي هو الكباش حول حالات سي با بوسيبل. حمزه يوسف كيفاش ما هو رايك حول التلقيح؟ حك مع ولا ضد التلقيح؟ اسكو راك متخوف لما كي تشوف عدد الحالات اللي راهو في ارتفاع هذه الاونه الاخيره، خاصه 24 ساعه الاخيره؟ شوفي التلقيح، انا ضد التلقيح. انا حاجه كيما هكذاك ما نعرفش مكونات تاعها، مستحيل انني ندير كونفيونس وندير التلقيح. هذه حاجه واحده. وحاجه اثنين، الارتفاع نتاع الناس اللي عدد الحالات بالحالات تاع الكورونا هذا ارتفاع مديور باش يخوفوا به الناس باللي الكورونا كاينه. انا الكورونا هذه ما نستعرفش بها طول، ما نستعرفش بها طول. Franchement, de plus en plus de personnes ما مش يستعرفوا بها. plus ça avance plus ما لكن غير مستعرف بها. انا نقول، والراي اللي نقوله انا ودائما واش نقول، الى اما انه كورونا يعني فيروس اللي خرج من عند لابوغاتوار ولا هو طبيعي. يعني الاسبق في هذه الاونه انه كاين ناس تموت، حتى لو كان نقدروا ربما بعد سنوات نقدروا يعني نبرهنوا، العلم راح يبرهن انه اللقاح ما راهوش راهو فيروس، انه اللقاح ما عنده حتى فعاليه، انه فيروس كورونا يعني خرج من لابوغاتوار. لكن ديسي لا كاين ناس راهم يتوفاو، كاين وي مي البروبليم سي كو يا ان افون et un après كوفيد. يعني كاين عالم قبل وكاين عالم بعد، ما كاش دوك خلاص اون بو بلوس باسي دو اون فا فيفر افيك تو لو طون. انت كي تقول باللي كاين وفيات وكاين ناس تموت، انا شفت بعيني في لي ريزو سوسيو في فيسبوك، شفت حالات انها كاينه ناس دارت ديزاكسيدون، حوادث مرور ياك وهب الكوفيد. هذا واش كنت نقول من قبيله. وي تقول لي كاين حالات وفاه، اعطي لي واش من دليل باللي توفى بالكورونا بالكوفيد. شوف الكورونا هي الكورونا ايام الحمله الانتخابيه في الانتخابات ما كانتش كاينه. انا نعطيك واحد التجربه عشتها انا. تفضل. انا نسكن في بيني وبين لوطيطال الكبير، بيني وبينه واحد 400 متر هكذا. داكور. انا كنت نروح للسيرفيس تاع كورونا ياك، كنت نريح مع واحد فرملي تما صاحبي لابس اللباس تاعو اللي يلبسوه الوقايه معاه. نجلس معاه ونريح معاه ونقصر معاه، نقعد معاه بسلس شويه ونحبط لدارنا ونبوس يما وبابا وما كاين لنا كورونا لا والو. هذه الكوفيد هذه جات من اجل ادخال الشعوب الى بيوت الطاعه. هذه راه خونا تاع خنشله اللي كان يتكلم قبيل تما راه لخص كلش، عطى كلش الحق به. حتى انا وتكلم دخل في الفلك ودخل في القمر وما طلعوش القمر، راحوا للمريخ، وكيفاش من القرن الماضي راحوا للقمر، كيفاش دركا ما قدروش يعاودوا يطلعوا للقمر. هاكي معايا؟ نعم. والكورونا في هذا الوقت هذا اللي جات فيه دركا جات من اجل استرجاع الاموال المنهوبه. هذا ما كان دركا من اجل استرجاع الاموال، من اجل ادخال اليد في جيوب المواطنين. انا نغزر الكورونا كيما هكذاك، نغزر فيها يديروا في الكوفيد 19 باش يدخلوا الناس لبيوت الطاعه. هذه هي انا نشوف فيها كيما هكذاك. كنت تفضل يوسف تفضل. زيد فضلك. انت قبيل كنت تقولي كاينه الكورونا هذه ما يقولوا انا مانيش هنا يوسف، بالعكس انا صحفيه مانيش هنا باش نقول كاينه ولا ما كايناش. انا هنا ربما نطرح السؤال ونسمع اراء الناس في هذه الحصه. خاصه ما نقدرش نتزم وما نقدرش لا بالي كورونا هذه تنتشر في الهواء وتنتشر بين الناس.
الناس كتخرج وحنا كنا نخرجوا كنا نديروا حيره كنا نديروا ماشي. وين راهي كورونا هذه؟ وين راهي؟ اين هي؟ وين راه كوفيد 19 هذايا؟ نورمالمون كوفيد 19 هذا جاء بعد الاجتماع اللي داروه في برلين اللي داروه في الالمان. دول العالم والدول العالميه الكبرى هذه اتفقت باش يديروا هذا الفيروس. ديجا كيفاه حتى هما سموه فيروس. حنا ما راناش متخصصين ولا قاريين ولا اطباء ولا حنا نطلعوا برك شويه في لي ريزو سوسيو اليوتيوب نشوفوا نعرفوا باللي كوفيد 19 هذا ما كاش منه كامل. يبقى رايك يوسف. شكرا جزيلا على الاتصال. الله يسلمك ويعطيكم الصحه. يسلمك يوسف، يعطيك صحة انت. استفادوا من الحصص تاعكم هذه. شكرا جزيلا انك تتبع فينا يوسف. خويا ميرسي عليك. ان بليزير، يعطيك صحة، مع السلامة. ما زلنا دايما على مراج ساكتين. هاد الدقائق الاخيره لعدد اليوم اتصلوا بنا على 077 77 66 98. قولوا لنا لكم مع او ضد التلقيح. اسكو راكم مقلقين من ارتفاع وتيره الاصابات في الجزائر وفي العالم كذلك. لحقنا لنهاية عدد اليوم. ريما بنتيرا ريرا تقولنا arrêtez de penser et de dire qu'il n'existe pas, il faut aller voir les hôpitaux, c'est un désastre. Non, il y a toujours des cas, mais ils ne sont pas dépistés, pas assez de tests, les chiffres qui sont donnés sont pas aussi alarmants que la réalité qui est plus grave. كانت هذه آرائكم اللي كانت مختلفة اليوم. كاين اللي يشوف أنه فيروس كوفيد 19 يعني كاين، وكاين يشوف أنه ربما خدعة لحد الآن، يعني ما عندهوش برهان لهذا الفيروس. أنا حمزة له شي خير كلمة لعدد اليوم. أتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعطيكم صحة. كل واحد شارك معنا، كل واحد اتصل بنا، ولا كل واحد حاول يتصل بنا، ولا اللي كتبتوا لنا انتم كومونتير. نعاودوا نقول لكم نهار الحد في عدد جديد، موضوع جديد، نفس القناة، والآراء دائما تبقى مختلفة.